Hello guys. Ito na guys. Maglagay na po tayo ng salamin. Guys. Maglagay na po tayo ng salamin guys. Sana all. Sana all guys, sana all. Gamit po tayo ng silan. Silan to guys. Pang ano guys. Pilit sa amin guys. Para hindi matanggal guys, idikit natin to. Para masana all siya guys. Sana all guys. Sana all guys. Sana all na siya guys. Sana all na guys. Sana all na. Hindi magkampat guys. Magtrapo tayo guys. Trapuhan po natin guys. Kasi yung nagkampat guys. Sana all. Sana all guys. Guys. Nalagay na natin guys. Salamin to guys. Salamin guys oh. Salamin to guys. Salamin. Sana all. Ito ng salamin guys. Nalagay na natin guys. Para manamin tayo guys. Ito guys. Wow, pogi. Ito na guys. Tapos na. Gamitan natin tong silan guys. Para didikit ito guys. Hindi malagla guys. Saka dito guys, sabitan ng ano. Hanger guys. Saka ito. Wala pang pinto guys. Kasi wala pang budget sa pinto. Ito tapos ng pintal guys oh. Ito na ang finish natin guys. Guys. Ganda na guys. Ito guys. Higaan guys. Ganda na guys, ganda. Ito naman sa kabila guys oh. Pareha lang forma niya guys. Lahat pareha guys. Ito guys. Halos pareha lang siya guys. Ito nilagay natin guys. Nalagay pa yun nato dito na ano, sa amin. Kasi wala pang nasilan guys. Ito. Ito guys, may nilagay na tayo guys. Wala pang pintal ito guys. Ang finish guys. Ito guys, nilagay natin kanina. Saka dito. Lagay natin guys. Pintal naman tayo ngayon guys. Sana all. Tapos na guys. Okay na guys, okay na. Ito naman tayo sa kabila guys. Maglagay na po tayo ng
salamin. Salamin guys, salamin. Kukuha pa ako ng salamin guys. Guys. Yung pangalawang salamin guys. Ilagay na po natin dito. For more rights guys, more rights. All rights. Guys. Sana all. Sana all guys. Pakuan natin guys, pakuan. Para di malaglag ang ano. Para di malaglag yung salamin natin guys. Ito na guys. Salamin natin guys oh. Hey, hey Joe, hey Joe. Sana all, sana all, hey sana all. Ilagay natin guys. Mayroon tong sabitan guys. Dito. Ito guys. Nakapako po ako guys. Dito natin isabit yung salamin. Guys. Okay. Okay, pas alright guys. Okay, pas alright. Gamit na po tayo ng sealant guys. Para kakapit yung salamin natin guys. Hindi malaglag guys. Guys. Lagyan na po natin guys. Para masana all guys. Guys, so okay kaya. Okay, so magsalamin na po tayo guys. Hello. Hello my friend. Okay. Good job guys, good job. Nandito na lang guys. Maraming salamat sa inyo guys. Thank you.